Добро пожаловать на наш канал, дорогие ребятки, дорогие подписчики. Сегодня у нас 20 февраля 2022 году в Турцию, в порту Чanakkale. Ребятки, как обычно, наш канал Жить в Турции Азиз ТГ. Хочу сказать, что вам в этом канале основном что будет, что происходит, что вам хочу показать в этом канале. В основном самое главное, это у нас уроки идет. Турецкий язык на таджикский. Уже 4 урока у нас есть в этом канале. Вот, помимо уроки, я хочу показать вам очень хорошие, красивые места. И что тут я хочу показать вам, что увижу, что мне понравится, я хочу поделиться с вами. Ведь не переключайте, посмотрите до конца, вы увидите очень хорошее, очень классное, что вы никогда не видели, вам понравится. По крайней мере, мне очень нравится. Я увидел когда и сразу снимал и хотел с вами поделиться, чтобы вы тоже увидели. برادران عزیز، ما امروز میخواهیم برای شما یک چیزی عجایب، یک چیزی بهترین برای شما نشان بدیم. حاضر در اکران ما پیدا می شود، میبینید. این است که این در لبی امین دریای و اروسیدگی مرام بیماری در شهر چنکله ترکیه. این خیلی آدم میان میشینن و گیتار و خیلی چیزا موزیکا میزنن. گیتار بازی را اونا را خیلی وقت دیدم که این چیزی که حاضر این آدم زده ساسی در یکم وقت ندیدم. حتی در امی عمرم ندیدم. امروز دیدم خیلی برای ما پسند آمد. خواستم که امی را به شما را نشان بدیم. شاید برای شما را پسند بیاید. تماشا بکنید. از هر همین جایی که ما و شما میبینیم و مثل یک چقرق از هر یک تایمی علاهیده موزیکا میکنه، صدا میکنه. خیلی خوش نواز. خوش بکنیم انشاءالله بهترین است. و подписаться کردن در کانال فراموش نکنید. با دیگران روان بکنید. فکراتون در کامنتاری ها نوشته بکنید انشاءالله. Ребятки, вот что хотел вам показать. Надеюсь, что вам понравится. Поставите лайки, пишите комментарии. До встречи.